ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଟାଉନ ହଲ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ 2 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଦିବା 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ପ୍ରବଚକ ପଣ୍ଡିତ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ମନ୍ଦିରର କମିଟିର ଆବାହକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଗୌରସାଧନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ କୃତିବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଦିବା 12 ଘଟିକାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଲଡ୍ଡୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ମାନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାମଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନି ପକାଇ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ଓ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ରୂପରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ରାକେଶ ନନ୍ଦୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ଗୌରଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର ଏବଂ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଯୁବ ସଦସ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବାରିକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ରଞ୍ଜିତ ନନ୍ଦୀ, ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ସନାତନ ଲେଙ୍କା, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ, ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତିସ୍ୱରୂପ ମିଶ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରାଶୁ ବାନାର୍ଜୀ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାଣି, ଚିନ୍ମୟ ରାଉତ ତଥା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ओम श्री श्री हनुमते नम। जय श्री राम। आज बहुत पवित्र दिवस आमर हिंदू नववर्ष सहित श्री हनुमान जयंती ता सहित काली आमर गला 108 श्री हनुमान चालीसा एवं सुंदराकांड पारायण जी कि आमर पंडित आदित्य नारायण मिश्र द्वारा परिचालित होता एवं मुझे मंदिर कमिटर आवाहक डॉक्टर श्री गौरसाधन मिश्र यही जो आमर बालेश्वर सहर में मंदिर ये जो ठाकुर 2020 मसीह स्थापित होती आशीर्वाद प्रत्येक वर्ष ये हनुमान जयंती आम वार्षिक उत्सव पालन हुए एवं आम मंदिर कमिटर सबू सदस्य एवं शुभेच्छु सबू श्रीराम भक्त मान बहुत पूर्ण सहयोग पालित हो काली गला आम सुंदरकांड पारायण सहित 108 हनुमान चालीसा पाठ आज पूरा यज्ञ सहित चली पूरा आमर जो 16 प्रचार पूजा सबकि चलती एवं ता सहित आमर यज्ञ विश्व शांति महायज्ञ होची संध्या समय पूर्णाहुति सहित पूर्णाहुति हम लड्डू भोग सकाल राति पर्यटन बंटन चलছে एवं तो आपण मैंने आसन देखिले महाप्रसाद सेवन बहु संख्यार राम भक्त उपस्थापित होती। प्रवचक श्री शांतिस्वरूप मिश्र 2020 आमर ये मंदिर रे वार्षिक उत्सव सहित हनुमान जयंती पालन होची। हनुमानंजन सनुबाई पुत्र महाबल रामेश्च फाल्गुनी सखा पिंगाख्य मित विक्रम उदधी क्रमणश्चैव सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादश तानि नमानि कपीन्द्रस्य महात्मन प्रातकाले स्मरन् नित्यं यात्रा काले विशेष्यत सर्वत्र विजयी भवेत्। यही मंत्रटी जे पढ़े तार सर्वकार्य सिद्धि हुए। रामंकर समस्त कार्य को हनुमान ही सिद्धि करते। आज हनुमान जयंती रे एतिकी कहबी समस्ते प्रथमे हनुमान को तांकर याचना करंतु मागंतु श्रीराम बळे देवे कहीं जमीती शिव मंदिर रे वृषभ को आपण कानरे कहउचंती वृषभ कानरे कहउचंती शिव सुनुचंती सेमिति हनुमान को कहिले राम सुनिबे। तेणु रामंकर दया पाइबा पई हनुमान जयंती रे मु आपण माननकु माँ मौसी माननकु कहबी समस्ते हनुमान को डाकंतु हनुमान चालीसा पढ़ंतु। हनुमान चालीसा पढ़ुवा लोकर घरे कौन प्रकार भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति आसे नहीं।